पैराक्लिटोस, पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इस्राइल से कहते हैं, मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहि सलाम की और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और कई भविष्यवाणी बाइबल में है। मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, वो अगर आप देखेंगे तो इसका तस्करा डिटेल में मैंने किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब, एक वही नाजिल की है। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों, 4 वही का जिक्र है इस कुरान मजीद में, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वही है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई किताबें हमने नाजिल की, मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वगैरह। लेकिन जितनी भी किताबें, जितनी भी वही कुरान मजीद के पहले आई, वो सिर्फ एक कौम के लिए आई थी, सिर्फ एक उम्मत के लिए, और उसका सारा पैगाम महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी, वो सारे इंसानियत के लिए भेजी गई थी। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि वो इंसानियत को, सारी इंसानियत को अंधेरे से उजाले में ले जाए, रोशनी तक ले जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये कुरान नाजिल की गई है सारे इंसानियत के लिए, और लोग ये जान ले क्या एक ही खुदा है, और लोग ये समझ ले क्या ये इंसानियत के लिए, और द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हिकमत वाले हैं वो ये जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ था कुरान, सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर, और ये क्राइटेरिया है जजमेंट के लिए, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की चीज है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कुरान हमने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो सारी इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ
مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے سارے انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر۔ اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت۔ سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ، دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں، یہ آیت بہت اہم ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک تلسمہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کی بنیاد پہ تولے، جج ہم آن سورہ اخلاص، اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے۔ اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदनई खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए बनी इस्राइल, हमारा खुदा एक खुदा है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया था सबसे पहला हुक्म क्या है, विच इज द फर्स्ट ऑफ द कमांडमेंट, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराया, जिसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदनई खद, योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। इसके अलावा कोई भी और गुनाह हो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is the jealous God. इसके मानी है Thou shall have no other God besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या जमीन के नीचे पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत